motions that I've moved and opposed the demands. Speaker sir, आज आम्ही ज्या रेव्हेन्यू डिमांड्साचेर उलयतात म्हणल्यार कम्युनिटात येता आनीक म्हजे पयलीं उलोवप्यांनी खूब जाणांनी सांगलां चड करून आदवोगाद काल्लूस की जमनी कश्यो खावप हें एक सिस्टमॅटीक रॅकेट ह्या दिसांनी चालू आहा आनी कोणाच्यो जमनी खावप कम्युनिटीच्यो जमनी खावप. आतां ते डिमांड फुडें वतकर बेल मारपाक लागता ताजे पयलींच हांव हें स्टार्ट करता. तुका एक 3-4 केस सारक्यो कास्ताद केसी दिता. कास्ताद केसी म्हळ्यार कश्यो की अश्यो तुका शॉक येवपाच्यो. आतां आयक आतां आमी IITक जमीन सोदतात स्पिकर सर. IITक जमीन कितली जाय आसली 10 लाख स्क्वेअर मिटर. 10 लाख स्क्वेअर मिटर पयलीं सांग्यार व्हरता म्हणलें सांग्यार कितें ओपोज जालें आनी कितें जालें मागीर आनी खंय व्हरता मागीर तुजी कुट्टी व्हरता खूब कडेन आयकलां हांवें. कोतान अजून मेरेन IITक जमीन मेळूंक ना. गोंयच्या सरकाराक IIT हाडपाक 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळना. पुणून एक उत्तर प्रदेशांत राजकारणी येवन गोंयांत केप्यां गांवांत जमीन कशी हडप करूंक शकता वो सवाय भितर कशी घेवंक शकता ती हांव तुका दाखयतां. आनी हें सगळें कशें जाता स्पिकर सर हें कम्युनिटी कडेन फिक्स करून जाता. स्पिकर सर 2001 एक Krishna Uttam Faldesai and others obtained a consent decree RCS number 1 of 1997/B without making Comunidad of Kepe a party. Decree illegally divided approximately 10 lakh square meters of Comunidad land across survey numbers 88/1, 89/0, 84.0, 85/0, 90/0, 94/0 and 109/0 Diao village amongst themselves. Speaker sir, 2003 illegal mutation जाता आणि mutation file 2277 conflict of interest direct दिश्टी पडटा. फळदेसाय सुरेंद्र कुशाळी फळदेसाय म्हणून कम्युनिटीचोच अटॉर्नी तो फॉर्म एक साइन मारता डिलीटिंग द कम्युनिटीज नेम. स्पीकर सर ताजे मागीर ओनरशिप एंट्रीज वर मेड इन फेवर ऑफ द फॅमिली. मागीर between 7 to 13th of December 2006 multiple family members executed coordinated sale deeds transferring about 10 lakh square meters of land to Messrs RP Logistics Private Limited Amritsar. Avush, relying entirely on a fraudulent decree. In 2007 RP Logistics entered into an agreement to sell and power of attorney with Aldea Branca Real Estates Margaon for 1.44 crore, handing them control over the entire land parcel. By 2008, portions were transferred to Millifields Developers Private Limited, Bangalore, and other developers, including Kamani entities. 2023, the same lands were sold to B&A Ventures Private Limited, extending the fraudulent chain of title. Speaker sir, non-Goan developers also colluded with the Comunidad to grab even more land. They filed boundary dispute appeals, ensured the Comunidad did not contest, resulting in ex-party judgments that misappropriate additional 2.5 lakh square meter. 10 lakh gele ani 2.5 lakh. Beneficiaries, Speaker sir, Millifield Developers Private Limited acquired majority of 10 lakhs. B&A Ventures, B&A म्हणटा तो कोण, is owned by Mahesh Kumar, who is the brother of ex-UP Chief Minister Mayawati. Speaker sir, this becomes now a national level political interest. केप्यान माया नगरी जाता केप्यान म्हळ्यार पळय तूं कशी जाता ती. Entire chain rests on a fraudulent 2001 decree, illegal form 10 and manipulated mutation file number 277. Speaker sir, sale deedacho हे कितलो जाण तूं अमाउंट सेल deedacho amount 60 कोटी रुपया. 60 कोटी कमी न्ही. आणि ताजेर ऑलरेडी हाजेर रिजनल प्लॅनाचेर अम्युजमेंट पार्क म्हणून घाला. पळय तूं कितलें प्लॅनिंग आहा तें. अम्युजमेंट पार्क येता. हांवें सुभाष फळदेसाय बद्दल विचारलें अरे तूं जाणा तूं खंय जमीन काय म्हणटा तो सायडींतलो मंत्री कोणाक खबर ना हें अम्युजमेंट पार्क येता आनी कितें येता म्हणून. स्पीकर सर, Comunidad approval was obtained as required under Code of Comunidad. आता 17 to 1 80,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाता हीच जमीन.
5 कंप्लेंटी घाल्या स्पीकर सर. Yet these directors have not been summoned. In court, police, deputy collector, सगळ्याकडे घाल्या. सगळ्याकडे तांका बॅकिंग हा. कोण करता इतलें बॅकिंग? स्पीकर सर, this is an organized loot of 10 lakh square meters of Goa's ancestral Komundat land. If this is left unchecked, it will become like the other Zuari scam. Because sir, हे झाले एक. हांव आतां डिमांड करता की एक सारखे तूं पयली फायली हाड ह्यो सगळ्यो. You yourself take interest. I'm not asking for a SIT or CBI or EM. All these things I can ask, but I'm presuming that you are not involved in any of this. Therefore, तूं investigate करता म्हणून म्हाका clear assurance दी. कित्याक तुका आतां सगळे डायनॅमिक म्हणपाक लागले. ते सगळें दिता हांव, सगळें दिता. एक केस 1 जाली, आतां असल्यो 4 आहा. दुसरी केस बेंडुरे म्हणून केपें एक कन्सेंट डिक्री जाली 2016. स्पीकर सर, Chandras Anant Faldesai and 14 family members obtained a consent decree. Same. Contest करप कोमुंदात काय म्हणना लास्टाक जमीन तुजी जाता. No affirmation or auction. Transfer bypassed all mandatory procedures. There was no affirmation, no public auction, no approval from administrator of Komundat, and a sale deed for 10,000 square meters of this land was done in favor of a 20-year-old son of a former minister. Speaker sir, I don't want to raise names. Price was much below market value. Strong suspicion of a Benami transaction. Speaker sir, Urille 1,44,000 square meters land is remaining land that is at risk. Speaker sir, आता एक दीपेश कृष्णा फळदेसाय म्हणतो लॉफुल कॉम्पोनंट कोमुंदाचो सगळ्या कडेन गेलो. तो ट्राय करता म्युटेशन ब्लॉक करपाक आनी कितें करपाक, पूण हे 1,54,000 स्क्वेअर मिटराक ताका कोणूच आदार करना स्पीकर सर. सो हातून एक कितें दिसता की कोमुंदाची जमनी कश्यो हडप करप आनी ताका कसो प्लॅन आसता तो सारको प्लॅन हांगा चलता. सो म्हजो डिमांड आहा स्पीकर सर की ही 2016ची कन्सेंट कॅन्सल करची, बेंदुरेचे कोमुंदाद ओनराच्या हातान दिवचे, एक प्रोब जावचो, तूं पयलीं तूंच प्रोब करचो आनी क्रिमिनल प्रोसिक्युशन जावचें. स्पीकर सर, आतां अशेंच तिसरे म्हणटा रे काणकोण. थंय एक गांव आहा किल्ले, मणगण आनी देले म्हणून. हांव थंय एक पब्लीक आउटरीच गेलो तेन्ना थंय म्हाका सांगलें की तुमचो एक बरो पावरफूल पॉलिटिशियन ताणें हांगा जमीन अशीच 2,84,500 स्क्वेअर मिटर सारकें सी व्यू कोमुंदाद ऑफ नागरशें पाळोळें ही जमीन अशीच हडप केल्या. सेम हे मोडस ऑपरेंडी सेम आहा. 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली, हातून ही जाल्या. आतां ताजेर कंपाऊंड वॉल, पुलीस प्रोटेक्शनान कंपाऊंड वॉल घालपाचो चालू आहा. थंय लोक गांवांत आहा, स्पिकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार तुमी चॅक करचें. थंय लोक काजी रोयतात, लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले स्पीकर सर. म्हणून हे एक बालकृष्ण शिवराम नायक गांवकार म्हणटा तो क्लेम्स ओनरशीप सर्वे नंबर्स 287/1, 287/2, 287/3, 287/3, 273/1, अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मिटर. स्पीकर सर, हांगा अशें जाल्लें की 272/3 आनी 273/1 म्हणटा तें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एक्वायर केल्लें फॉर अ नवोदय विद्यालय आनी कॉम्पेन्सेशन कोमुंदारीक दिल्लें. ओनर तर तो आशिल्लो, कोमुंदारीक कित्याक दिलें? सो हांगाच कळटा की ती जमीन फिक्स करून खाल्या म्हणून. पूण हें चालू आहा स्पीकर सर. This is a pristine eco-sensitive plateau. It has several natural springs, supports a native tree cover, is critical ecological buffer and water source. Speaker sir, 25 police लोक राहून 100 लेबरर घालून आता कंपाऊंड वॉलाचे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. स्पीकर सर, हांव मागता मंत्र्या कडच्यान की he has to investigate this and revoke all the fraudulent claims and restore the land to the Komundad of Nagarsheh Palwale. स्पीकर सर, आता आणि एक सांगता स्पीकर सर, बाबूजाई, एक कंप्लेंट आयली सर्वे नंबर 624/1 ऑफ लाटंबारसे बिशोली. स्पीकर सर, हांगा आयडीसीन एक्वायर केली जमीन. आयडीसीन एक्वायर केली, फॉर्म 114 सांगता आयडीसी ओनर म्हणून. पूण आयडीसीक पैसे आयलेच ना. टेनंट म्हणून कोण रावला आनी टेनंटाक 50% पैसे गेले. ओनर आहा आयडीसी, आज मेरेन दाखयता आयडीसी म्हणून. पैसे टेनंट घेवन गेलो. कोमुंदाद तशी आहा आनी कोमुंदाद ओके आहा. टेनंट पैसे घेवन गेलो, पैसे खावन गेले.
हातून सगळे कोण इन्वॉल्ड आहात ते तुम्ही काढून जाय, ब्लॅकलिस्ट कर ह्या ऑफिसरांक, रिकवरी कर मिसयूज फंडाची आणि रायटफुल कॉम्पेन्सेशन कोमुंदादीक दिवचें. कोमुंदाद म्हणटा ती फायनली तुवें प्रोटेक्ट करूंक जाय. स्पीकर सर, आनी एक इशू आहा. एक जर्नलिस्ट किशोर नाईक गांवकार, आमी सगळे पळयतात गांवकारी म्हणून सांगता, ताणें म्हाका हें सांगिल्लें, मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड. स्पीकर सर, एक रुपेश निलकंठ तुळसकर म्हणून रेजिडेंट ऑफ विरार महाराष्ट्र, ताणें सांगलां की एक फ्रॉड्युलंट कॉम्पेन्सेशन क्लेम जाली रिलेटेड टू सर्वे नंबर 232/0 इन कासरवाणे पेडणे. एक ललिता लक्ष्मण तुळसकर म्हणून falsely claimed compensation, took the money, kept the legitimate owners out. आणि स्पीकर सर, ते असेच केले, फसयले. आज परिस्थिती अशी जाल्या की फ्रॉड करून एक मनीस को ओनर मेन ओनरांक सोडून दुसरोच पयशे घेऊन गेलो आणि कंप्लेन दिल्यार ती फुडें कांय वचना. स्पीकर सर, खूब कडेन हांवें हो जो आउटरीच केल्लो तेन्ना म्हाका पोरयेचे, केरीचे, न्यूचलचे, सत्तरीचे खूब जाण आयले की आमचे आल्वारा लँडाचेर रेग्युलरायझेशन जायना म्हणून. तांणी स्पीकर सर लाखांनी रुपया मोडल्या लिगल फीज म्हणून, पूण तांची घरां आल्वाराचेर रेग्युलरायझेशन जायना. स्पीकर सर, सनद कन्वर्जन सांग्यार तुजी सारकी स्लो जाता, म्हणजे चॅक कर कितें जाता तें. स्पीकर सर, आनी एक म्हाका एक एक्टिविस्ट आना ग्रेशियस म्हणून ताणें सांगिल्लें आहा की चिंबेर 18,000 स्क्वेअर मिटराचे जमनीचेर 18K लागला हो बिहारी. स्पीकर सर, एक बिहारी मनीस टेनंट म्हणून लागलो. खंय पावला पळय तूं गोंय आतां 18K सेक्शन लागता कोणाक, केल्ले कोणा खातीर पात्रांव सांग. आतां हे हातून लागले बिहारी मनीस, म्हणजे बिहार दिवस म्हणून तुमी जे BJP मनयता पळय तो तुमी चिंबेल करूंक मेळटा तुमकां. फुडल्या खेपे करपा जाल्यार चिंबला वचून करा. स्पीकर सर, लिगसी वेस्ट रेमिडिएशन म्हणटा तें शंकर पोळगी आनी म्हाका जयेश शेटगांवकारान मुरमुगांव सांगलां की दिस इज नॉट बींग डन एंड दिस इज अ मेजर इशू. बाब संकल्पाक जी तुम्ही कामां कित्याक करना ती म्हाका कळना. आमचो आमोणेचो खेमलो सावंत म्हणून आहा, तो म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस दिवचले सारकें मेला म्हणून, ते जितेना मेला म्हणून सारकें. स्पीकर सर, ते कोणूच एम्प्लॉई टेबलाचेर नासता, तूं कोणाकूय धाड आनी चॅक कर. स्पीकर सर, ISL LR ऑफिस पेडण्या स्टार्ट जाता 11 वरांचेर. स्पीकर सर, एक बायल आहा ती सुशेगाद येता 11. ती सारखी म्हळ्यार मंत्री बिंत्री आपल्या बॉल्सान आहा अशी दाखयता. हे मातशें पळय. स्पीकर सर, आतां हांव येता डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स. स्पीकर सर, हें बी तुजें जर बजेट पळोवपाक गेलो जाल्यार हें चिप्साचें पॅकेटूच, हें पोटॅटो चिप्स ही न्ही ती कितें ती आमची माठोळी बिठोळी तसली कांय न्ही. कशी ती सांगता स्पीकर सर. इट इज बिग ऑन पॅकेजिंग, लाईट ऑन कंटेंट. 2023-24 43.35 crores एलोकेट केले, रिवाइज करून 86 crore केले, युटिलायझेशन झाले फक्त 26.7 crores. 24 ड्रॉप केले 40.77 crores and 25-26 इट हॅज बीन फर्दर कट टू 40.23 crores. स्पीकर सर, इतले सगळे असून मुख्यमंत्र्यान नक्षा लँड सर्वे प्रोजेक्ट फॉर पणजे, मडगांव आनी कुंकळे अनाउन्स केला. खंयच्यान आहा पयशे, खंय आहा तुजे कडेन? Or are you going to stretch the same staff and cripple the citizen services to execute this? Because sir, salaries allocation remains flat at 33.35 crores. IT procurement budget has been slashed from 1.75 crores to 80 lakhs. Record room modernization is the same story. 23-24 4 crores was revised, yet only 11 lakhs spent. This year only 1.94 crores is allocated. What type of a modernization is this? Or is this just a facade? Speaker sir, आता 3rd डिस्ट्रिक्टाचेर येवया. बाब रवी नाईक जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना ताणें म्हणलें 3rd डिस्ट्रिक्ट करपा खातीर आपूण गेला म्हणून, म्हाका याद आहा सारकी. आनी तांच्यान तें कशेंच डिनाय करूंक जायना. कोणें डिमांड केल्लो 3rd डिस्ट्रिक्ट? एक रवी नायकान सोडून. हांवें जाल्यार आयकुना खंयच्याच हावजांतल्या मनशान 3rd डिस्ट्रिक्ट मागला. रवी नायकान सोडून हो ताजो शेजारी आहा ताणें सोडून आनी कोणेच मागून नासलो. आतां दिलो कोणाक रे? खंय पावलो तो डिस्ट्रिक्ट? आनी स्पीकर सर, हो डिस्ट्रिक्ट करपाक कोणें डिसिजन घेतलें? एक फिजिबिलिटी कमिटी म्हणून केली. फिजिबिलिटी कमिटीन कोण आहा? चीफ सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स, रेसिडेंट कमिशनर, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साउथ, चारित दत्त पाणीग्राही आणि डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स. तूं गोंयकार खंय आहा रे? आणि ट्रायबल ट्रायबला खातीर केला खंय
मूळ गोंयकारांचेर उलयता मरे तुमी आनी खंय गेलो तुमचो प्रदेशाध्यक्ष तो सांगतालो की IASांक कितें कळटा काय म्हणून तो प्रदेशाध्यक्ष म्हाका दिसता ओपोजिशनाचो करा तुमी तुमच्या पार्टीचो स्वप्ना तो कित्याक तुमी सगळे IASांच्या हातान दिला तुमचो एकलो गोंयकार ना मरे हें डिसायड करपाक आनी ताजे फुडें स्पीकर सर काणकोणा लोकांनी ओपोज केल्ले आहा काल ते म्हणटा आमकां नाका 3rd डिस्ट्रिक्ट आनी वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द 3rd डिस्ट्रिक्ट आमकां मडगांवच बरें म्हणून आमी कुडचड्यारूय येवचे ना केप्यां येवचे ना म्हणून आमचे मडगांव सारकें हें आहा म्हणून स्टेबल आहा म्हणून ही परिस्थिती आहा सो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून लोकांक विचारूंक जाय स्पीकर सर तुमी विचारनासतना करतात तुमकां जाय ते तुमचे बापायचे बेस्ट जाल्ले आहा जाय तो डिस्ट्रिक्ट कर जाय ते कितें कर कितें जातलें हो डिस्ट्रिक्ट जावन स्पीकर सर म्हाका एक बरें कळपाक जाय जातलें कितें आनी एकलो कलेक्टर येतलो आनी जॉब तुमकां दिवंक मेळटलें आनी विकूंक मेळटलें ताजे सोडून कितें जावपाचें आहा कशें एडमिनिस्ट्रेशन वाडटलें स्पीकर सर सादें पळय तूं रेव्हेन्यू बजेट तुजें साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचें 56.24 करोडाच्यान देंवयलां 55.5 करोड केलां नॉर्थ गोवान ते 60.69 करोड आहा नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंग म्हणटी डिफर केल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस केला फ्रॉम 45 lakhs to 30 lakhs हे सगळें आसतना तूं 3rd डिस्ट्रिक्ट करतलो कितें आनी हाडटले खंयच्यान पयशे काय उगी अनाउन्समेंट टायमपास स्पीकर सर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमकां भंय दिसता आनी मागीर प्रश्न येता मेन इश्यूचेर तुमी म्हटल्यार स्ट्रक्चर्स प्रायर टू 1972 विल बी रेग्युलरायज स्पीकर सर एक दीस केन्ना तरी हो वन मॅप गोवा पोर्टल म्हण आहा ताजेर ही येवपाक जाय ती केन्ना येतली ते तुवें सांगचें म्युटेशन पार्टिशन करेक्शन प्रोसेस टू बी स्ट्रीमलायन अंडर 15 days हे गेल्या वर्सा पसून म्हणिल्लें आमी हें केन्ना जातलें वॉट इज द स्टेटस ऑफ लास्ट इयर्स कमिटी ऑन लँडलॉक प्रॉपर्टीज जे आतां विरेशान उलयलां when will the joint survey of agricultural land with agriculture department begin when will water bodies geotagged by water resource department be added to survey plans when will the department start preparing its own contour plans instead of relying on manipulated private ones speaker sir हे सगळें जर पळयलें जाल्यार 12 बिरेस्तार तुमचे जाल्ले आहा आनीक जेन्ना तुमी हे डिमांड्स म्हणून घालतात आनीक हे बजेट नंबर पळयले जाल्यार एक पॅटर्न क्लियर जाता we have a budget that is loud on the outside but hollow inside just like that packet of chips speaker sir गोंयचे जमीन आणि गोंयचे लोक deserve more than air they deserve action they deserve accountability and they deserve justice speaker sir आता हांव येता तुझे labor and employment demand number 52 and 60 speaker sir labor budget has been cut from 110 crores to 98 crores employment budget has been cut from 9.25 crore to 9.1 crore. There is cuts in training, enforcement, job development. So it reflects government's lack of priority towards fighting unemployment. Speaker sir, आमचे unemployment 8.7% aha, which is nearly double the national average. Among women it is alarming, 16.8% compared to 5.6%. Over 1.2 lakh youth are registered for jobs, but private sector recruitment of Goans is not enforced, while outsider labor dominates. Speaker sir, as Goan unemployment has become so rampant that it has become a people's joke. It is now the new flex, a policy failure and a crisis of governance. Speaker sir, companies are routinely flouting minimum wage laws. Chief Minister himself admitted publicly that some workers earn less than 560 rupees a day. Speaker sir, labor cases are dragged on for years. Government extended work day from 9 to 10 hours without debate, damaging health, productivity and work-life balance. Speaker sir, funds for welfare are lying idle. 600 crores have been collected from labor welfare, remains unspent. Building and construction labor welfare funds sitting idle while insurance. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणटा आनी डेली वेज वर्करांची जॉब सेक्युरिटी म्हणटी गेली त्या नाहीत हांव पयरूच सांगतालो टिचरांचे कोण आयिल्ले म्हजे टीचर हांवें सांगिल्लें एकूच बाबूश मंजरात जाणें कॉम्प्युटर टिचरांक परमनंट केल्ले आनी तांकां एक पळयलें म्हणून विदावट एनी सेल्फीश इंट्रस्ट पूण ताजे मागीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आनी डेली वेज म्हणटा तांकां न्याय ना दे आर वर्स दॅन बॉन्डेड लेबर स्पीकर सर तातूंत स्ट्रायक बॅन्स आहात कंपनीज आर हायरींग आउटसायड गोवा they must be mandated to publish recruitment data on the employment website for transparency. Labor mandis. Speaker sir, what are the issue aha? कितें हे रोकडा लेबर तोंडान येता तो रेट सांगता म्हणटात. सो आज स्पीकर सर अशें आहा की आमकां नोटिफाईड लेबर मंडीज म्हणटा ते आसपाक जाय इन एवरी तालुका.
And Speaker sir, you have to regulate hiring and standardize the rates. You have to provide them sanitation, medical support. Honourable you have member. to replace unsafe. Honourable member. Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, आमकां अनसेफ स्ट्रीट कॉर्नर गॅदरिंग्स म्हणून हे जे आहा रोकडा रावतात ते तांकां एक डिग्निफाईड ऑर्गॅनिक साइट्स ऑर्गनायझ साइट्स दिवपाची गरज आहा. ESI hospital, Speaker sir, salaries per ESI has been cut from 60 crores to 55 crores. Supplies from 12 crores to 6 crores. हे बजेटान पळय तूं मडगांव ESI hospital runs at 26% occupancy due to lack of staff and resources. Many beneficiaries are unaware of entitlement, reimbursements are delayed. Instead of fixing ESI, government plans to convert it into a medical college with only 50% seat for Goans. We hope it benefits Goa, but it does not excuse neglecting the ESI system. Speaker sir, now I will speak on demand number 72, science and technology. Speaker sir, budget for science and technology has been cut from 209 crores to 150 crores. Capital expenditure has been slashed from 130 crores to 41 crores. These cuts are coming when Goa is facing an escalating water waste crisis. Saligaon and Kakodache lok जर सोडले, जे who are bearing the burden of garbage from all other talukas, this budget is just disappointing. For them, it is a betrayal. Speaker sir, Goa generates 46% more garbage per capita than the national average. Our tourist population, which outnumbers locals, amplifies this challenge. Core issues are lack of segregation at source, rampant single-use plastic, weak enforcement in tourist belts. Despite booking 7,000 cases last year, open dumping of non-biodegradable waste continues in Madgav's market, Vasco railway station, Daboli airport and the Akem bypass. Speaker sir, Goa's garbage menace. Goa's garbage problem is no longer a nuisance, it has now become a menace. And if left unchecked, we can have a situation that has happened in other tourist destinations. Uttarakhandan uncontrolled dumping, hill station their rivers became sewers and drove away high value tourists. In Kerala, the Brahmapuram waste crisis in Kochi created fires, toxic smoke and posed a health emergency tarnishing the city's image. Speaker sir, हीच परिस्थिती और हीच अवस्था गोंयची जावपाक आमी रावल्या काय कितें हो प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, सोंसड्याचे रिमेडिएशन हांवें सुरवात केल्लें मंत्री आसतना हांवें आनी पर्रीकारान वचून पयले प्रेस कॉन्फरन्स थंय घेतिल्लें. ताजे मागीर खूब जाण वचत रावले थंय. पूण आज कितें आहा स्पीकर सर, प्लांटूय ना, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ना, अकाउंटेबिलिटी ना. तें जालां पोस्ट ऑफिस, थंय येता आनी थंयच्यान काकोड्या वता. स्पीकर सर, बायोगॅस प्लांट म्हणून घाल्लें SPDA मार्केटान, तें एक इज एन एक्झाम्पल ऑफ अ क्विक कॉन्ट्रॅक्ट एंड नो रिजल्ट. फेल जालें तें स्पीकर सर. सो municipality has actually assured the High Court that it will install a 15 TPD biomethanation plant. Atta je kide zale? So even with Saligaon at 250 TPD and Kakoda running, Goa's projected 900 TPD waste load in 2025 cannot be met. एक टाइम आशिल्लो स्पीकर सर, आमी मागताले की एक वेस्ट मॅनेजमेंट पोर्टफोलिओ सेपरेट करचो. तो केलो आमी मंत्री नासतना. मायकल लोबो मंत्री जालो. वेस्ट वचून म्हणटा पंचायतीन काडूं जाय आनी काडूं जाय. अरे पोर्टफोलिओ केलो मरे तुमकां, आनी कितें सोदता तुमी? आनी कितें जाय तुमकां? बजेट तूं म्हणटा बजेट इज नॉट डेफिसीट, इट इज अ सरप्लस बजेट. दी मरे ताका पयशे आनी कर ते काबार. कोण हाडयत तुमकां? 33 लोक आहा, घरसा पयल आहात, कोण ऑब्जेक्ट करना. मागीर कितें जाला? What is the, where is the, who is stopping whom? Speaker sir, Goa still lacks a system for chicken and slaughter waste. Today chicken waste is trucked to Karnataka, while unauthorized shops are dumping it in drains and fields. Fish water waste is untreated, contaminates our waterways. Speaker sir, these are basic facilities that a progressive state should have. Policy paralysis boy. Waste recycling units policy is still in the process stage. Goa's scrapyard policy drafted in 2023 has gone silent. Speaker sir, आता नवो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चेअरमॅन झाला. डायनॅमिक सगळे इश्यूज जाणा आनी सांगपाची गरज आनी गोंयकार सारको खरो गोंयकार ते मातशे जाग्यार उडया तुमी आतां बाबा. हांच्यान जावचें ना तें, तुमी तरी घ्या इनिशिएटीव. स्पीकर सर, 100 कोटी रुपया एलोकेट केल्या गोवा राज्य विद्यानिक पुरस्कार म्हणून.
एक सिंगल रुपी आज मेरेन म्हणूंक ना. तर सायन्सीचेर तुम्ही नाच, तुम्ही देव करा म्हणून सांगतले. सायन्सान कित्याक जाय काय म्हणून, नाजाल्यार हे ताटा धडयाक व्हायरस वतलो. ही तुमची सायंटिफिक टेम्परमेंट स्पीकर सर. Scientifically backed suggestions to solve the Goa's garbage crisis. Speaker sir, segregation at source 100% compliance जावपाक जाय. Decentralized micro plants जावपाक जाय. ताजे खातीर 5 ते 10 TPDचे बायोमिथेनेशन तुम्ही पंचायतीक दिया. ल्हान ते 200-300 स्क्वेअर मिटरान बसता. ते कित्या खातीर जॅम पोर्टलाचेर विकते घेवं येता. टेंडर व्हडलो काडून पयशे खावपाची गरज ना, डायरेक्ट मेळटा ते. मोदी प्रायम मिनिस्टर जावन एक बरें जालां ते जॅम पोर्टल म्हणून यू कॅन डायरेक्टली सोर्स इट. सो ते मेळटा 5 TPDचे बायोमिथेनेशन प्लांट करतलो जाल्यार. प्लास्टीक बायबॅक प्रोग्राम्स आसूंक जाय स्पीकर सर. सायंटिफिक एविडन्स फ्रॉम सिक्कीम एंड हिमाचल प्रदेश शोज that plastic buyback scheme combined with the extended producer responsibility cuts the litter drastically. Tourism waste levy, speaker sir, turistak eco fee म्हणटा ती लावपाची गरज आहा. इतले टुरिस्ट येतले लाय तांचेर. स्पीकर सर, फिश अँड मीट वेस्ट कन्वर्जन. केरळाचो मॉडेल आहा की बायो रिएक्टर्स वापरून फिश वेस्ट आणि चिकन वेस्ट ताजे हे करूंक जाता आणि वॉटर पोल्युशन देवंक जाता आणि generate fertilizer and biofuel. Speaker sir, artificial intelligence enabled monitoring. ते कॅमेराज घालून तुझ्या डंपिंग धरून जाता. झिरो वेस्ट टुरिझम झोन्स म्हणून करून जाता स्पीकर सर. कम्युनिटी इन्सेंटिव्ह, जे गांव झिरो डंपिंग करतात तांकां रिवॉर्ड करूं येता, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स दिवन तांकां एक इन्सेंटिव्ह दिवं येता स्पीकर सर. सो हे हांव तुमकां सजेस्ट करता. पूण गोंयचो वेस्ट प्रॉब्लेम म्हाका दिसता इज नॉट अबाउट गार्बेज. It is about what, Michael? It is about governance. It is about science, and it is about the future of our state. It is not our waste problem is not about garbage. We have no governance. Governance has collapsed. You have got majority, still it has collapsed. Still there is a policy paralysis. There is no application of mind for science. Your budget for science is going down, and the future of the state is doomed, Speaker sir. Cutting the science and technology budget now is reckless. Speaker sir, without capacity, without segregation, without innovation, we are standing knee deep in our own waste. आम्ही केल्ले आमच्याच घाणीन आम्ही अर्ध बुडपाचे उरले स्पीकर सर. If we want to save Goa, we must adopt scientifically proven methods, invest in decentralized systems, enforce segregation, and integrate waste management into tourism policy. Speaker sir, as it stands, this demand is yet another example of style without substance. म्हळ्यार ते सेम हांव सांगता तेच पॅकेट ऑफ चिप्स. सामके ब्रायट पॅकेजींग, बीग प्रॉमिसीस, उगडे घाल जाल्यार मोस्टली इट इज एअर, व्हेरी लिटल सबस्टन्स. स्पीकर सर, गोवा डिजर्व्स मोर देन एअर. गोवा डिजर्व्स एक्शन. नाव बाबूश has been given a degree by our revolutionary Goan MLA that he is a dynamic minister. So I hope he takes action. But by the way, those scams that I have given, I can give you a detailed letter also about this thing. Yes. Or if I can also summarize it to you. Yes. कितें तरी जावचें ताजें ना. Yes. ना जाल्यार बाब रवी नायक म्हणटलो हे फकत उलयता मागीर फुडें कांय जायना मरे म्हणून. आज तो कांयच उलयना कसोच. बिकॉज ही एग्रीज विथ मी. हो 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणटा तो तुमी ताका कॅट केलें तें केलें, तुमी करता तें फेलियर केलें आनी तुमी सगळे बायलांक घेवन केलें. जो तुमचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ताका कितें कळटा काय म्हणून. ताका कांय कळना तांकां घेवन तुमी गोंय चलोवपाक फुडें सरल्या. स्पीकर सर, अशें गोंय चलचें ना. गोंय बुडटलें. पूण तुमकां ते म्हणटात देवान तुमकां बरी कितें मोद दिवची म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं.